салом алейкум тамошобинони азиз, ҳама касар сазин хубен. хостум ҳамин темаи ки падари кӯдакон гузаштагиа кушод равшан гап зада ва темаро маҳкам кунем бигем. бисёр саволҳо бениҳоят бисёранд. аввали савол ки шумо ҷудо шудагӣ будем? Бале, ҷавоби маро додагӣ буд. Ягом 1 2 3 4 ягом чӣ гуфтагӣ набуд, просто навистагӣ буд. сайда ҷавобта додам, тамом. на мардак, на занак, ҳеҷ ки намехоҳад ки зиндагиш вайрон шавад, лекин ҳаёти мо ҳамаш дар рӯи ютуб буд. бигем ҳаёти мо мумкин 20%ш буд, 80%ш набуд. ягом занак намехоҳад бебахш шавад, ягом занак намехоҳад кӯдакош бепадар шаванд, ягом занак намехоҳад ки хонае ки обод кард, хонае ки меҳнат кард, хонае ки тамоми узви мебела хариду ободаш карда 2 ҳафта зиндагӣ кард, ҳеҷ ка намехоҳад ки ҷудо шаванд. ман ба хуни ҷигар баромада рафтагиам. сабабҳош бениҳоят зиёданд. зане ки гирифтагӣ буд бисёр ғам додагӣ буд, нофаҳмиҳо зиёд шудагӣ буд. як умр ай тоқагӣ, ай худам тоқагӣ азоб кашидам, гем дар кунҷи як қишлоқ бисёр ай сабабош, лекин инам як амри тақдири илоҳӣ, ай бахт, ай рӯзош гирифта намешавад. онче ки аён аст ҳоҷат ба баён нест. сабаби марги падари фарзандом намедонам рости гап сабабаш дар чия, лекин касал буд. мо рӯзи аввале ки мо зиндагонӣ мекардем, касали қанд дошт. тамоман бигем ки парҳезӣ намекард. ай ҳамаи ҷиҳат қандаш ҳамавақт 17-18 мешид. дар больница чанд бор хов рафтагӣ буд, парҳезиш мекардан, соз мешид, бо баланд мешид. як 2 моҳ пеш нависта ки сайдасози хубе мехоҳам кӯдакора бинам. майли гуфтам куҷо вардан дар кор. ҳами Новосибирскдам магазини Континент наздикии хонаи мо аст. магазини Континент биёр гуфт. майли гуфтам, бурдум пеш магазини Континент. кӯдакора дид, кӯдакора гирифт, бурд парк, бурд гаштан, суратора мемонам бинен. фақат сурат гирифтагианд, рости видео ман накардам. суратора ҳамара худаш гирифтагиай, хати кӯдако худшон рафтан. ман дар мошин шиштам. баъд омад бисёр ҳам миннатдорӣ кард, бисёр ҳам ташаккури зиёд гуфт. хулоси гап ки розӣ буд, бениҳоят розӣ буд. асло як суханша фаромӯш намекунам. кошки гуфт сайда 5 сол пеш ман ҳамин гӯспандома мефурӯхтум, зиндагимон ба ин рӯзо намерасида, ҷудо намешидем. баъди сай рафтани шумо бисёр ҳам азоб кашидам. ҳамин гап гуфт. чӣ хеле ки шумо шоҳиден, дар ягон бор ман на гандаш кардам, на бадаш гуфтам. он ҳаёти зиндагие буд ҳо, лекин ҳамавақт ҳар бегоние ки ман хов мерафтам раҳмат мегуфтам ки фарзандои нозанин, фарзандои зеботарин, фарзандои бо 4 шакли дуруста барои ман ҳадя кардид. фақат ташаккурӣ мекардам, миннатдорӣ мекардам, раҳмат мегуфтам ва дар видеоҳомам, дар эфиромам ҳамин гапа мегуфтам. кӯдако чӣ хел қабул кардан? рости кӯдакора нагуфтам. як рӯз пасш гуфтам. худам бисёр азоб кашидам. сад накуни бахт буд. ман 10 сол қатъи инсон зиндагӣ кардам, 10 сол дар як хона зиндагӣ кардам. самин главни хатогии калонаш ҳамин буд ки саломатиша тамоман аҳамият намедод. тамоман мегуфт ки худо бикушата, мекушата сайда, биёр ба як хурдагиш бигем қанди бисёр мехӯрд. баъдан инсулт задаш, як почаш камтар мелангид. баъди инсулт бо як намедонам касали онкология шуда, ба фикрам бурдан дар Тоҷикистон оператсияш кардан. оператсияш гарантия надошта, 50/50 буда. ине ки гуфта ки тоқат надорам дард дошта, оператсия кунем. онкология дар куҷо шудагиай ман намедонам. баъди оператсия хона овардагианша, бо якчанд соз шид. қай духтарош гап мезадам, бигем ки як кӯдакои ма кӯдакош нест. зиёда ай 13 кӯдак дорад. 13 кӯдак, бо намедонам дар ягон ҷой дига надошта боша. зиёда ай 13 кӯдак дорад. иншоалло Тоҷикистон ки рафтам, мо ҳамамон сарҷамъ мешавем. кӯдакош қатъи ман, қатъи ҳамаи кӯдакош дарси язам, духтарои калонаш қатъи ҳамашон мара мегӯям ки очаҷон мегӯянд. мо дар як хона зиндагонӣ кардагем, хеле зиндагӣ кардагем. 1 сол зиёд зиндагӣ кардагем дар як хона.
خوردگیم، شدگیم، گشتگیم. استوریا خلاصی گپ زیاد نمیخواهم مرده را ناجو کنم. آنچه که بود ای همه تا به همان روزهایی که عذاب داشتم دستام شکسته بود ای همش راضیم. از مسجد کلونی دبی رفتیم قطع فرزندان محمد مصطفی قطع نماز خوندیم دقش دعا کردیم همه گناهاشمو بخشیدیم. خداوند جوش بهشت کنه، خداوند جنت الفردوس نصیبش بگردونه. خداوند برای مادرش ما صبر جمیل خواهانیم. البته محمد مصطفی آینده‌شان ما در فکر خیال من نیست که من یورا جدا کنم، من یورا دور برم نه، ما بیزاتی نبرده اوچه ویده نشان میتیم. در اویلشون دو کس بودن، یا بچه و یا دختر بودن، اما شون در برده نشان میتیم. میگم یکم فکری بیزیبه هم ندارم، انشاءالله باوری کلان دارم که در حقیقت فرزندایی که ایوای هست صدقه جاریه میشه باشه. محمد مصطفی علاقه نماز میخونن، همه این ثواب به پدر و مادر میروه. البته که به پدر میروه انشاءالله قرآن خوانی میکنیم، نماز خوانی میکنیم، دعا فاتحه های زیاد میکنیم که مردن یوشی پیری نداره. باور کنن وقتی که حضرت جبرائیل میگن که تو باید که جانی بنده ها را بگیری روزی نمیشه، وقتی که خداوند امرش میکنه روزی نمیشه. بعد خداوند چی میگه؟ میگه که ما هم چنان نمیکنم که حتی هیچ که نامی ترا نمیگیره جبرائیل. با یک طرف به درد، یک طرف به علو، به اوریا، به هر سبب ها جانشو نمیگیری. برای همین که این هم یک سبب. هر کس هم خداوند چونین مرگ زیبا را نصیب نمیگردونه. خداوند میگم که خداوند مرم چونین مرگ زیبا را نصیب گردونه که به محتاجی یکم کس مقصد هستن کسایی هایی که سالهای عذاب میکشن در جوگاه دست پاشون کار نمیکنن، چیکارایی که نمیشون، به یکم عذاب، به یکم سوزش، محتاجی سمیگلانی. خداوند محتاجی نه فرزند، نه پدر، نه مادر، محتاجی هیچ که نکنه. و همین دست پای خودمون جانمون بگیره. همه من در دنیا میمونیم لیکن به حد قینه بسیاریتون می نویسین. همه من میرنده این سایده صبر که به نهایت قینه در حقیقت برای یوشش علام میکنه، برای فرزندو یوشی بدن علام میکنه. کودکان بچه های من شهر شوند که دعا میتیه، دختری من عروض شود که دعا میتیه. کتا بسیار میگم دو سوتکه به خود نامدم. دو سوتکه بخت چیزی هست که یکم جوشه گرفته نمیتونه. هر یک لحظه های زندگی باید دیگه بگیم که همی درگیردی سر تا میخوره. خیال میکنم که زندگانی سنئی کردستم، خنده های سنئی میکنم. خداوند برای ما صبر بده. خداوند همه بیمارا را شفای کامل عطا کنه. خداوند پدر فرزندای مرا رحمت و مغفرت کنه، جانش بهشت کنه. در هر یک نمازم دعا کردم. شما را هم یک هفته دعا کنیم. هزار رحمت کلان برای همه شما، برای دستگیری و مینتداریتان، برای همدردیتان. مینتدارم ای همه شما.